Wahyu 18, Revelation 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjerang oleh kemuliaannya. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the house of every foul spirit, and a church of every unclean and hateful bird. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. For all nations have drunk of the wine of the word of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed stroke the albums of her delicacies. Dan aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergi kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagi dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partook of her sins, and that ye receive not of her plagues. Sebab dosa-dosanya telah bertimbul ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. For her sins have received unto heaven, and God hath reimbursed her iniquities. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Reward her even as she reward you, and double unto her double according to her works. And in the cup which she had filled to her double, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. How much she had glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her. So she said in her heart, I sit a queen, and I am no widow, and shall she no sorrow. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sempar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning, famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judge her. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. And the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her, when they shall see the smoke of her burning. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Standing afar off for the fear
of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour is the judgment come. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. And the merchant of the earth shall weep and mourn over her, for no man buying their merchandise anymore, yaitu barang-barang dagangan dari permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari ganding, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, the merchandise of gold and silver and precious stone and of pearl and fine linen and barley and silk and scarlet and all Tywin wood and all manner is of ivory and all manner of most precious wood and of brass and iron and marble, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung, halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia, and cinnamon and others, and ointment, and fragrance, and wine, and oil, and fine flour, and heat, and beast, and sheep, and horse, and carts, and self, and show of man. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. And the fruits that thy after are depart from thee, and all things which were dainty and goodly are depart from thee, and thou shalt find them no more at all. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap, the merchant of these things which were made rich by her shall stand over of for the fear of her torment and wailing. Dan mereka berkata, celaka-celaka besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu, dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. And saying, Alas, alas, the great city that was clothed in fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold, and precious stone, and pearl. Dan setiap nahkoda dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencaharinya di laut berdiri jauh-jauh. For in 1 hour so great in is come to knock, and every shipmaster and all the company in ship and sailor, and as many as trade by sea stood afar off, dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota manakah yang sama dengan kota besar ini? And cared when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. And they cast us out in their heart and cried weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had swept in the sea by reason and hard constantness. For in 1 hour in sea made this God. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Rejoice over her, thou heaven and ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you and her.
Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan ia tidak akan ditemukan lagi. Yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. And the voice of harps and musician and of paper and drums shall be heard no more out all in thee, and no craftsman and whatsoever craft he be shall be found any more in thee, and the sounds of a millstone shall be heard no more at all in thee. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee, for the merchant were the great men of the earth, for by the nation devised. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. And in her was found the blood of prophets and sign and of all they were slain upon the earth.